Rupa. Željeva. Utroba. Vrlo, vrlo važno mjesto moga djetinjstva. Kao da sa ovim očima ulazim u stara sjećanja. Danas drugčije izgleda. Kao što i sjećanja drugčije izgledaju. Ja sam Adnan Dupanović, vizualni umjetnik iz Bihaća. Nalazimo se u jednom od podzemnih tunela nekadašnjeg aerodroma Željeva. On je bio inspiracija za zadnju seriju radova koje sam izradio. Na ovom mjestu tragam za svojim sjećanjima, a isto tako tragam za svojim identitetom. U ovoj ljušturi ja u stvari isto pokušavam otkud je tu ti, ko sam ja. Ova izložba je podijeljena na 3 segmenta: najava, utroba i uzgor. I paralelno su one nastajale u isto vrijeme, ali eto nekako slučajno se to rafiniralo i podijelilo u ta 3 pravca, jer ja nekako baš u svom radu želim da imam taj neki narativ i želim da meni je ta priča upravo važna i možda to ima neke najveće bliskosti, eto, ajde reći sa poezijom, sa književnošću, jer baš volim pričati priče, volim na neki način korištenje likovnih elemenata, baš da se složi taj neki narativ i odjednom su stvorila ta neka 3 ciklusa. Rupa se može tumačiti kao rupa i u sjećanju, rupa u životu, nešto što nedostaje. Može biti i na vulgarne načine protumačene, što sam imao isto, naravno, kod ovih svojih duhovitih prijatelja, su imali te neke druge asocijacije. To je jedna baš autobiografska priča, a koja je primjenjiva na širi raspon generacija sa našeg ovog podneblja. Na neki način sam htio da uvučem i promatrače. Zato je upravo taj subjektivni element dodan, znači da promatrač gleda u stvari iz tog kokpita, u stvari da sebe opet stavi tu. Ali ono što sam rekao da ima više slojni, da je baš za ovo podneblje vezano, što mi je super da su to jako dobro prepoznali prijatelji moji, znači generacijski, možda čak i različiti. Svi su mi bili nekako u tom fazonu, pogotovo te 80-te koje sam ja upamtio iz bivše Jugoslavije, smo bili ovdje u Bihaću, to je bio taj istočni Top Gun. Po cijeli dan su iznad grada letili avioni, ta sama priča o Željevi
koja je u stvari bila još uvijek misterija. Ona je bila baš mistificirana u smislu da uposlenici tamo nisu poznavali cijeli kompleks koji je bio. On su bilo znači, ograničeno kretanje po nekim bojama, imali su trake i ti sa crvenom trakom možeš samo u nekoliko tih resora ući. I postala ta određena mistifikacija i naravno to što smo mi svi kao djeca to romantizirali. Pa ja se sjećam od moje kolegice iz klupe, tata je bio pilot. Ali on su živjeli tu jako blizu i tako da mogli smo ga i vidjeti. Bihać je mali, pa onda je bilo vojno naselje, to odmah pored naše škole i oni u uniformi vraćaju se posle. A pogotovo piloti. Onda su ono bili glavne face u kafićima i baš nekako, i svi smo se furali na to. Ja znam da je iz prošlog bloka gdje sam živio, ovako jedne godine, ja mislim, 14 prijatelja otišlo na prijemni za tu neku vojnu školu, srednju vojnu školu. I baš zanimljivo. I svi su gajili taj neki osjećaj. Onda odjednom to se uruši, to odjednom nestaje, još u najgorem obliku okrene se protiv tebe. To je meni ta zanimljiva priča. Znači ono čemu sam ja težio, fantazirao o tome, odjednom to sad mene napalo. Okej, što to nestalo, što se to raspalo, što se to sad okrenulo protiv mene, a ja tek tad sam u tom nekom sazrijevanju, tim nekim formativnim godinama, kad pokušavam skontati uopšte šta se dešava. I upravo ono da se vratim i povezam s tim identitetom. Tek se otkriva taj neki novi nametnuti identitet. A interesantno što ja to gledam iz perspektive znači, tinejdžera nekog. I kad se čuo taj zvuk eksplozije, kad je minirana, uništena Željeva, to je ta neka najava. Ima jednu seriju sa onim kuglama, ja nju zovem najava, zato što je to u stvari bio zvuk kao zemljotres. Osjetio se zemljotres. Ne znam koliko je to 1000 kila eksploziva bilo da se to sve uruši. I tačno je čuo se neki zvuk, kao nešto loše dolazi. Kao koji se sad koristi recimo u filmovima i sve. Kad nešto prilazi, desit će se neki sad odjednom počne neka velika neka akcija, nešto sasvim novo poglavlje. I upravo se to u stvari desilo. Ovo je iz serije Uzgon. Uzgon je taj neki kao proces i fizički dešavanje koje drži avion u zraku i važan naravno to pri polijetanju, ali i promatrači u kokpitu, zamišljenom kokpitu. Jer ja se sjećam momenta kad sam prvi put otišao na Željevi, kad sam ugledao kokpit ovog MIG-a, to je meni bilo nešto fascinantno, toliko neki mjerni uređaja, satova, svega. I to stoji ispred, kao ti držiš tu neku kontrolu, a ispred je pista koja je u sadašnjem stanju. Ona se rasula, ona je već, znači, nemoguće sa nje poletjeti, a ispred mene postoji isto neki, a ispod promatrača isto tako, znači, neki mjerni uređaj, pokušaj tog leta. Sad, nije sad to neka poetska, da li će taj let, koji je taj simbol. Više taj moment, sama ta napetost prije tog polijetanja, koji je tu u tom nekom statičnom motivu. Iz te serije isto i ovaj rad ovdje. I upravo ta topla, crvena, je to moje romantiziranje tih sjećanja, jer on se izvlače iz tog nekog doba kad je sve bilo nekako lijepo i ljudi često i miješaju taj, recimo, svidjelo se neko jelo zato što si bio gladan, a ne zato što je bilo dobro. I ti onda nosiš to u sjećanjima kao neki uzor i neki najbolje jelo koje si po u životu. Čekaj, buraz, bio gladan. Isto takva sjećanja koja ja ovdje prenosim, ali mi je vrlo, vrlo važno da i posjetitelj, onaj promatrač, onaj ko gleda u ovu sliku, da učestvuje u njoj. To je onaj point of view element. To je taj uzgon. Crno mlijeko zore mi pijemo te noću. Mi pijemo te jutrom i u podne
mi pijemo te s večeri. Mi pijemo i pijemo. Čovjek živi u kući, on igra se s gujama, on piše kad se smrači, u Njemačku tvoje zlačane kose, Margareto. Tvoje pepelne kose, Sulamko. Mi kopamo grob u zraku, tamo ne leži se tijesno. Meni je poezija identična ono što je slikarstvo. To su dva najbliža medija. Ja ovo kad čitam, ovo je Paul Celan, tema je holokaust. Ja ovdje vidim Tomašicu, onu masovnu grobnicu, kako je ta glina i zemlja konzervirala tijela i sjećam se one kike koja viri iz te masovne grobnice. Toliko asocira na onu kiku na ženskom nišanu i toliko je blisko onom mom čim se ja bavim, a isto to čitam u stvari kad čitam Celana. Ovaj rad mi je bio nesto, zagubio ga bio. A meni drag i vrlo važan i jučerašnja situacija je bila super. Kad smo pričali da mi nesto radi autoportret, kad ti kažeš, pa naiće. I naiđe nakon sat vremena, a ja ga tražim godinu dana, već do pola ga bio halalio. Ovo su oni moji izleti u skulpturu. Rad se zove Ja. Autoportret, rađen tehnikom fototransfera na lopati. Lopata je uvijek meni bila taj fascinantan. I njena forma, i to njena konstantnost, da nije evoluirala toliko godina, a i povezana je sa završetkom života. A ovdje je autoportret moj, koji stvari asocira one mikenske maske, posmrtne maske, gdje se tanki onaj lim zlatni prevuče preko lice i na taj način otisne se lice, što je inače i pojava i u drugim krajevima svijeta. Da se zabilježi taj posljednji moment fizičkog izgleda. Najbolja je bila reakcija mojih roditelja na ovaj rad. Sad asocijacija je jasna na prvu i ali sam poslije malo tome i razmišljao, kao da vidiš svoje dijete mrtvo. I to isto meni bio emotivan neki malo impuls i u stvari to baš i što sam i htio da uradim. Ovo je nišan mog pradida Osme. Umro 1934. Tetka moja rahmetli stalno govorila da je ja podsjećam na njega. Ovi stari nišani su od kamena bihacita. To su krajiški nišani, poznati po svojoj raskošnoj obradi. U stvari, jedno vrijeme, izrada tih nišana je bila jedini oblik vizualne umjetnosti na ovom podneblju. Volim reći da je umjetnost poput vode i da uvijek nađe svoj put. Tako je bio i slučaj sa ovim nišanima. Džamija je izgrađena krajem 18. stoljeća, a zapaljena 1942. godine u Drugom svjetskom ratu. Sjećam se kada su se nakon čišćenja ukazali dijelovi enterijera i sačuvani mihrab. Na inicijativu mještana džamija je obnovljena, rekonstruisana u izvorni oblik, prema starim fotografijama iz kraja 19. stoljeća. To je mjesto gdje ja jako puno provodim vremena. Mjesto gdje je ta bila pilana i na neki način kontempliram to, eto mogu reći.
serija se zove Timelapse, kao protok vremena. Imamo te okomite stubove koji su nekad imali tu funkciju, a danas još čak su ono romantizirani, pošto je Ripač, to mjesto gdje se nalaze, arheološko nalazište i bile su poznate te japonske sojenice koje su bile. Pa onda ljudi često miješaju pa misle da su to tragovi sojenica i tu ima dodatno tu neku romantiku, ali nekako kroz njih koje se okomite gleda tok rijeke koja stalno kreće, koja se stalno mijenja i u stvari vrijeme različito prolazi u odnosu na stubove i u odnosu na tu dinamiku rijeke, a upravo iz tog razloga sam izbjegao prikazati taj čar, taj naš vidljivi čar, nek sam išao nekako da prikažem anatomiju rijeke. Upravo tu, znači, ogoljenu tu neku priču. Ona ne treba uopće tu boju da bi ja sa nju opisao, nego upravo taj neki srž njenu koja tu prolazi i na taj način u stvari govorim koliko sam ja vezan tu, koliko je ona sve prisutna tu i koliko je bespotrebno u stvari prikazati u ovom kontekstu na taj način kako ona stvarno izgleda, kako ona mami tom čara ljepotom, jer ona je tamo sve u stvari. Cijeli to naselje tu gdje provodim vrijeme u stvari gaji neku kultnu vezu sa rijekom Unom već 3 milenijuma. Ova djevojčica je učesnica likovne radionice koju sam radio prije izvođenja murala. Zvala se Sofija. A porijeklo je arapsko, nisam je uopće pitao odakle dolazi. Kako smo radili razvoj ideje, kako da nastaje mural, ona je u jednom momentu meni prišla i rekla ja volim školu. Mene to iznenadilo, dijete voli školu. I to prvo što mi kaže. Pa zašto voliš školu, pita mi. Kaže ona, pa u školi sretnem super raju, volim učiti i jako se zabavljam. I to mi je bio moment kad sam bljesno, a cijelo vrijeme kompozicija vukla da to bude kao neko drvo života. A onda je zakucala Sofija i rekla, ovo što sam upravo rekao, i kaže, ja sam najsretnija kad sam sa djecom u školi. I to je meni bio klik da u stvari nastavim Sofiju ispod tog drveta života koja je skontala trik. Upoznaj ljude, uči i zabavljaj se. I to je smisao života. Ovi odrasli koji su nju otjerali iz njenog doma, ne znam tačno ni odakle, to nisu shvatili. I onda ona sjedi i čita knjigu i čeka da on to shvate, da on to nauče. I naziv ovog murala je U nadi. Mural komediji je čisto slikarstvo, zidno slikarstvo. Samo što ima taj neki street art, ulična umjetnost, taj neki opisni taj dodatak i nije visoka umjetnost kao štafelajsko slikarstvo. Ali je mural medij koji ne traži intimu galerijskog prostora ili nekog zatvorenog prostora, nego to je mjesto gdje je poruka jako prisutna i čitljiva i obraća se puno široj publici, a za nekog ko se bavi angažovanim nekim stvarima, gdje ćeš bolji poligon nego ogromni zid. Zima na prelazu iz 2020. u 2021. godinu označila je vrhunac takozvane migrantske krize u Bihaću. To je bila prava humanitarna kriza, a Bihać se povlačio po svim svjetskim medijima. Sjećam se nove godine 2021. Bio je snijeg, bilo je hladno, a u kampu Lipa je bio požar, izgorili su šatori, a nisu nabavili nove. Grad je bio preplavljen ljudima koji su smrzavali i tražili komad krova nad glavom. A istovremeno to je bio i velik test strpljenja za lokalno stanovništvo. Fotografkinja i aktivistica Alea Horst iz Njemačke,
koja je u to vrijeme bila u Bihaću, mi je dalo odobrenje da koristim njene fotografije za svoje radove, a njen jedini uvjet je bio da priču o tim ljudima prikažem u pozitivnom svjetlu. Sva ta drama koju sam svjedočio me je u stvari navela da počnem raditi seriju slika o migrantima. Ti ljudi su postali taoci kako svjetske politike, tako i naše bosanske političke stvarnosti. Krajina i Bihać su oduvijek bili granica i linija razdvajanja između nečeg. A sad su to ostali ljudi iz Afganistana, Pakistana i ko zna još odakle. Serija se bavi pitanjem identiteta, rasizma, podjelama na globalno poželjne i nepoželjne ljude. A htio sam istaknuti tu bezosjećajnost Zapada, kojeg najviše krivim za navedenu situaciju. Sliku sam nazvao Culture Move. Znači, kako je filmski, kako su postavljeni, kako se oni kreću prema promatraču, kako promatrač stoji i točno očekuje njih. Oni navaljuju prema nama, a toliko sa jednom dozom nekog samopouzdanja. Baš mi izgledaju kao band. Meni su oni postavili na Asian Dub Foundation. Recimo, najniži stalež u njihovoj toj hijerarhiji su bilo ovi sa dekama. Nekako oni su bili kao ono najniži stalež i to me je zanimalo. Znači, i unutar te priče, unutar toga gdje su oni svi odbačeni od tih pravnog sistema, država i svega, oni imaju svoju unutrašnju hijerarhiju. I bio je, znači, znao da je bio neki boss i to je opet zanimljivo kako život, uvijek to socijalni život nameće tu neku hijerarhiju podjelu. Ovaj rad je meni isto drag. Ja dolazim iz grafičkog miljeja, jer grafika ima skroz drugi jedan pristup i način građenja, slike građenja umjetničkog djela i meni super sam nekako kroz grafiku naučio raditi u tim layerima, slojevima. Ovdje sam izabrao materijal, to je pleksiglas, na kojem se radi obrnut proces. Znači ono što treba biti u prvom planu, to se radi prvo. Ja sam bez veze, scrollajući na mobitelu vijesti. Prva vijest, otvorim epilog Daft Punk, oni se razilaze, oni su sa ovim maskama napušteni, znači milion pregleda, komentara, emocija. Sljedeći scroll, ovi ljudi gore na lipi. I sad ta neka poveznica, Daft Punk, cijelu svoju karijeru, oni kao kriju identitet, oni imaju maske, oni su roboti, ovi dolaze i cijeli svijet je prihvatio kao takve. Znači oni su ti, znači kad bi sad skinuli te maske i sve, totalno bi se promijenio koncept i razmišljanje uopće o njima. A imamo ove gore sa nekim drugim totalno identitetom, na lipi ljudi, jadnici, muče se, smrzavaju se, taj njihov identitet ne vrijedi nigdje, pa ga čak više i kriju, znači kriju svoje prava imena jer dolaze iz nepoželjnih zemalja i svega i to je znači taj neki, ta neka analogija istovremeno u istom znači, momentu šta se dešava i zato sam i radi nazvao epilog. Možda zahvaljujući tome što je u tim nekim formativnim godinama i rat bio. Jako puno čitao, to je bio, svi smo čitali u to vrijeme i možda sam ja prerano neke stvari i otkrio recimo u književnosti, ja sa 17 godina sam furao na Henry Millera i nešto tako, to je malo bilo too much. U srednjoj školi čitamo jednu lektiru, a ovamo smo baš zastranili, zahvaljujući tome što smo naglo otkrili sad taj svijet knjiga i to je dosta na nas, cijelu generaciju baš utjecalo je ovi moji prijatelja s kojima sam to i odrastao. A od likovnih umjetnika, Van Gogh je naravno bio taj koji je bio prvi uzor. Njegova Žitna polja i Čempresi, sjećam se te prve reprodukcije kad sam vidio, je fantastična slika koja je baš odredila i mene
i ono što će se kasnije dešavati. Njegove serije autoportreta koje su nešto što je najbolji autoportret u smislu da je čovjek koji najbolje mogu prenijeti emociju, još onakav bio sav rasuti sa tim svim svojim stvarima koje su prolazili u glavu i uspio to prenijeti, tu vatru i tu strast svoju i naravno da je to regler šta čovjek radi. Znači možeš pročitati iz njegovog lica, iz njegovog portreta možeš pročitati njegove emocije. I to je neki klik taj bio. A i taj Van Gogh i dan danas traje, taj talas i dan danas traje. Recimo meni, danas najznačajniji savremeni umjetnici su, iako pripadaju baš staroj generaciji, obojica su, ja mislim, i 9. decenija života, Hockney i Anselm Kiefer. Kiefer pogotovo. Njega kad sam otkrio, sjećam se slike koje su to enterijer neki stava na tu seriju njegove i 70. godina radovi, koji znači jedna totalno statična kompozicija, a toliko puno neke vatre i to je u stvari bio neki impuls gdje sam se baš zainteresirao i počeo na neki način proučavati kako on to radi, kako on to slaže. Ono što je on unio u savremeno slikarstvo, taj kontekst i vremena i propadanja i je nešto što je baš važno, što znači daje slikarstvu još jedan dodatni prostor, a veže za onaj prvi impuls od Van Gogha. Isto Hockney, sa jednom totalno drugom pričom, jednom totalno drugim pristupom, ali opet isti uticaj, ista ta neka frakcija koja je to pogurala inicijalna. Recimo, njegovi isto radovi su također jako zasnovani na konceptu koji postavio Van Gogh, ali recimo Splash, slika gdje vidimo samo znači taj talas i taj stvari val koji se desio kad je čovjek skočio u bazen, sve je znači statično, sve je ukočeno, a toliko te priče, toliko tog iza onoga nekog skrivenog dijela i toliko onoga fantomskog u toj slici, što u stvari je, to je fantomsko ono što mi i svi tražimo kroz umjetnost, bilo koji mediji, je mene znači oduševilo. A eto, u našem nekom domaćem, lokalnom kontekstu, jedna od glavnijih odrednica, mojih glavni neki utjecaj je bio Sadko Hadžihasanović. Isto tako kad sam vidio njegove radove, recimo, sa nekim žanr scenama, najobičnijim scenama koje svakodnevno gledam, on mi je u stvari skrenuo pažnju kako da gledam na te stvari. Recimo, njegova serija Arkadija, koja se odnosi na taj neki žanr motive sa plaža u Bihaću, sa ovdje, znači, mjesta koje se nalaze odmah pored mog ateljeja, način kako je to zamrznut, taj detalj i te poze i taj cijeli odnos između svih tih figura unutra, u stvari, kaže da je on dopro do onoga safta, da je opet dopro do onoga iza. I to su neke stvari koje ja želim pronaći u slikarstvu. Ovo je jedan od radova u zadnje vrijeme koje sam započeo i to je upravo ona priča koja se veže za taj identitet i ono o čemu smo razgovarali. I rad je svima onim koji znaju istoriju umjetnosti pod utjecajem Eduarda Manea, njegove slike Frulaš. Frulaš je označio jednu baš kraj 19. stoljeća, jedan baš zaokret u likovnoj umjetnosti u smislu da je to nazvano bilo autonomijom u umjetnosti. Zašto? Zato što on donio izložbu na salon i odbijen je, ismijan bio, zato što znači, je postavio lika koji nema nikakav identitet da nešto treba reći se u tom liku. Stavio ga u neutralan prostor, on lebdi u nečem, znači isključio je i perspektivu, isključio je i sve ono što je bilo uvriježeno, što se moralo nalaziti na jednoj slici. I on je nju poslije izložio i na samostalnoj izložbi i tek nakon određenog vremena, po ukazivanju, ne znam, Emila Zole ili drugi ljudi koji su shvatili u čemu se radi, ljudi, čovjek rastura i sve, tek tad je u stvari došao do izražaja. A ja sam uzeo isti primjer, baš igrajući, malo unoseći taj humor, i tu neku duhovitost,
primjer gdje taj sad frulaš u nekom tradicionalnom bošnjačkom narodnoj nošnji, koja to asocira i na otomansku vojsku i sve, u nekoj paradnoj uniformi. I koji je sada, iako i on ima neki novi identitet koji je neutralan, koji treba da bude tipiziran. I obzirom da je Manet označio tu autonomiju u umjetnosti, raskidanje sa tradicijom, sa akademskim formama i svim onim dalje, ja ovu sad nazivam, Manetova je frulaš, a moja je autonomaš. Sad, autonomaš to je toliko jedna zanimljiva riječ, pogotovo na ovom podnevlju, nakon svih ovih dešavanja prije 30 i nešto godina, to je postala neka etiketa. A upravo to je zbog tog nekog identitetskog, ja mislim, problema. Ovo je rešio meni drag rad, ali to je rad iz 2015. I kako ja imam običaj ostaviti radove da malo ohlade i da odmore, pa da nastavim. Poslije nikad se nisam vratio ovom radu, uvijek mi je tu negdje naoči. I ja ga nazivam nedovršenim. Ali sad kako je prošlo vrijeme, nisam siguran šta je nedovršeno. Tako da on ne treba da stoji ovdje odvojen. I to je taj element vremena. I to opet pozivam s na Kifera. Jer i on radi tako da gledam potpis na slici kao 2002. 2022. Znači 20 godina je slika stojala, čekala da nadođe, da dobije taj zadnji sloj, da dobije taj zadnji pečat da se zaključi. A ono uvijek je problem kod umjetnika, kaže, treba znati kad je gotovo, kad je kraj. Taj rešo, u stvari, ja sam ga najviše koristio za pripravke grafički nekih materijala, kad treba nešto zagrijati i tu, ali na tom rešovu svašta nešto prošlo i on ostavlja sve tragove i to je upravo ono što ja pričam. Jedno sam izlušao i nazvao iz taloga. To je talog određenih sedimenata, određenih priča koji su čitljiv, koji može grebati jednu površinu po drugu, vidjeti i uvijek tu ima nešto da se ispriča, a najčešće i ono što mene u stvari najviše zanima je ta autobiografska priča i oni moji taloga i svi oni priča koji je zabilježio i taj rešo koji je bio tu. Dosta na mene utiče to formiranje, te formativne godine u ratu, to neko odrastanje u tim nekim okolnostima i tako da smo ostali oni elementi, oni što su duboko kodirani u sjećanjima, što su urezani u sjećanje, element neki koji sad estetiziram. Recimo od Kalašnikova šaržer je u stvari meni tako dobra jedna forma, tako jedna lijepa forma, lijep oblik, znači te paralelne linije, ta blaga ta zakrivljenost. I onda sam stavio zlatnu pozadinu da ga dovedem u totalno drugi kontekst, znači zlatni okvir od Kalašnikova sa elementima čak nešto malo i narodnog našeg ovdje, ali isto u tom nekom metafizičkom prostoru kao zaseban simbol koji se može tumačiti sad sa različitih stvari kao što se i strana, kao što su u stvari ovo sve što se dešavalo prije 30 godina opet na različite načine tumači. Rusi imaju najbolju riječ za umjetnost, iskustvo. To mi se toliko sviđa. Umjetnost je taj neki fluid koji je tu uvijek. Umjetnost kao voda uvijek nađe neki svoj put. Sad, koliko si ti sposoban to pročitati, sažvakati, toliko si znači umjetnički obdaren. Jer dobrim dijelom ovo sve što radi je upravo to pitanje. Kao što sam već govorio, kroz sve ono što obrađujem, propitujem baš to pitanje. A ko sam ja? Uvijek stavljam sebe u nekako, prvo sebe propitam, pa kroz to profiltiram, pa tek onda na tom nekom izražajnom dijelu. Ali kad ukratko treba se predstaviti ko sam ja i ono što sad, znači nekad prije u to nisam bio siguran, a sad ću reći, ja sam Adnan Dupanović, umjetnik.